नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। आसतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 28 तारीख 2025 मसीहा शुक्रवार। आसतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हब ता पूर्व आपण मानक आमर गोटे रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रात्रि कखड़ी ब्रह्मपुर चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी दला छक जाजपुर रोड रे आजिर मंचस्थ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि गुआली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा रंग महल आज तार द्वितीय रजनी चढ़ई धरा जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक मु गोटे झीर बाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी माँ जागुलाई यात्रा कमिटी गोप पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रात्रि खई फुटा शंखेश्वर जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रात्रि कोलीपाल रामचंद्रपुर केन्दुझर आजिर मंचस्थ नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी बालीमेद वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई। यात्रा धौली आज तार द्वितीय रात्रि पदागाँ चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी बंधाल चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रजनी भुआशुणी अनंतपुर जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक मुक्ति मंडप मुक्ति मंडप। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी ओलसिंह टांगी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार चतुर्थ रजनी बंगुआरी भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक किन्नर बहु आज पुणी थरे सेई नाटक रिपीट। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी विद्याधरपुर धबलेश्वर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी अधा रातिर साथी। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि कखड़ी गांधी हाट पड़िया कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी बालीसाही पात्रगढ़ केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री
ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରାତ୍ରି ଦୁର୍ଜନ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଳାବୁଦା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାଇଦର ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ଗୋପ ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି କଣ୍ଟାମାଳିଆ ଜାରକା ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ରାଜଘାଟ ଟୋଲଗେଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ମଳିପଡ଼ା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ପଦୀନାରାୟଣପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସାତପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସଜନୀ ଆଖିର ଦିଟୋପା ଲୁହ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।